Orang dengan ke nopo daleka menam no daleka hambai maro sini parti IPF ini AGS totha Rajya Sorkar ni Menteri sini orang dengan kelas sebelah bawah nopo daleka hambai maro ang norok no jodoh no hakal ke phai nai norok ko ke phai ne bagai ang jat to division leader no president secretary no daleka hambai maro norok asal kapal ni koto phai nai o monto o aku bi dong bagai norok no daleka hambai maro ang no jodoh no ini o pandani convener hisabai norok no langsung ko te hamdam bo ya paro ang ada ko kayo paris senai pada efeknya air lokal di balen tapi matra nalai hambai jodoh no betul hambai Hanya sebentar hanya hai kok kenangan bakal kamai hai jadi pandangan sebesi log regalak jadi naharmu awan urut kawai tabuk yang bisa bersama nalai jadi mob community ni bersama yang mana bersama ni bang bersama ni nalai boleh bagai ang request saya আমি request করছি আমাদের mob community থেকে আগত আমাদের ভাই ও বোনেরা আপনারা দায়িত্বে এসুন আপনারা পারফরম্যান্স করুন আপনাদের গাড়ি করবেন ঠিক আছে বড় শোনা বাইরেও মশাই ফটো নাই বেলা না হামবাই Oh, Prasai, kailan ho ya? Kailan? Oi. Kailan ho ya? Ugo tome na hai koi hoto beska bhaine bagai jara ukro tome ro wabi bokri ke satu bokri ke yang saya pegang kamera ukur. Sangre
IPF tine bakhatoi ADC area no separate state khlaiwoi phaimani bishikadok ma ungjang ke tabuk suk jora samung abo gui tongkha busuk jora o imang mokthang ungnani sukangai thangjak abono kisa lukrok sinani mujuk jago TOJS 1967 साल ने सिमे 1984 साल जरा जे आंदोलन खलाई क्या ओनली कैसा डिमांड कैसा विजन कैसा इश्यू अब अंखा चिनी दफानि बागै नक बिसिंग नक सिकन तांगनानि हायकबा गुबुननि बर' रक बांमानि बागै चिनि बर' रकनि तंके सेबंखा बनो वानसगैनो नक बिसिंग नक सिकन तांनानि आवान समुनो वानसगै TOJS आंदोलन खलाइक्या अ इशू अब भारत सरकार गई माया नांगै भारत सरकार अब निने तिप्रा सरकनि सेफगार्डनि बागै तिप्रा सरकनि तंथाय अब भारतनि संविधाननि मुताबिक 6 शिड्यूल खलायै पार्लियामेन्टआव आइन पास खलायै 6 शिड्यूल रिजाखा ADC रिजाखा TOJS अबनो नायो जे कैसा विजन कैसा इश्यू कैसा डिमांड अब उनका 6 शिड्यूल मानाने बागै अब 2000 आरो 1984 सालो अब मानखा बनो बेस खलाइनो IPF 2009 सारा तिप्रा सारनि बिसिंग ADC नो बेस खलायै जेहेतु अब चिनि संविधान खाजाक दंगो अब जेहेतु संविधान दंगो इभेन जों जे डिमांड खालामनानै अब बाहायनो संविधाननि मुताबिक रुबै मानो हाय होनै वान सगै थै थांजाक चिनि सारेन्सि देबबर्मानि नेतृत्वे भारतनि संविधाननि आर्टिकल 2 एवं 3 द्वारा दियै ADC नो फुल प्लेजार स्टेट सेपारेट स्टेट गताल राज्यनि कैसा मर्यादा मानानै अंथुं भारत सरकार इनानि अंथुं हायने वान सगै 2009 नि सिमिगो आंदोलन खालायनानै सेंखा ताबो 2026 ताबो आंदोलन ताबो मुभमेन्ट जेने IPF पार्टी ते सारा तिप्रा सरकना तयै जों कोनो एक समय आगरतला आस्तबल मात्र कोनो एक समय कुमलुंग कोनो एक समय दिल्ली कोनो एक समय डिस्ट्रिक्ट लेवल सब डिविजन लेवल अब हाय खलायै 18 बছর आंदोलन खलाय दंगो एवं ताकलायबो आगरतलाबो आसुक सातं आसुक वातै जों आसुक बरकनो केबोनफोनो जों नरकनो वाग्रनाय पनरनाय तग्रनाय खोतोंरनाय सरकारनि साख्रि रनाय होनाय जों केबोनो कोनो कमिटमेन्ट रुइमाया एसुरेन्स रुइमाया जारा तिप्रालेन हामजागनाय तिप्रालेन नांनाय तिप्रालेननि खरांनो जारा मानजु फाइन खरां तिसा थानायवा जारा खरां तिसा फाइनानै मुचुंनाय रक नरक जतनो फाइमानो होनाय जों कबंमाने बिसिंग दिनैवा नरक नुखना आसुक सातं आसुक वातैनि बिसिंग नेने हाजार बर' रक सारा तिप्रानि फाइलाय जाक आयांग सिनि कांचनपुरनि होइते गारि कुमारघाट नेने आम्बासा नेने करमसरा नेने यांग तेल्लामुरा हायकाबा कल्याणपुर जिरानिया अब हाय रकबांमा गारि हाजार गारि अम्पिनि गारि गन्डासरानि गारि गन्डा दैसानि गारि हाजार गारि आरो आगरतला फाइटानिबा लामा गोसाजाक निया हर हपुं वातै फाइमाने बागै ताबो बाक्सा बरक फाइसि दंखो ताबो कयटा बाजे प्राय 2:30 बाजे दंगो सबनि बागै जों सिनि नाहरमं काइसानो TOJS नि नाहरमं हाय TOJS नि सभा हाय सिनिबो काइसानो नाहरमं आबंखा ADC एरिया तयै आलादा राज्य तिप्रालेन दाबि NC साननि बिने इमांनो जों सालचा अब मोगथां अंनाय अब चिनि बिश्वास जों एज ए गणतान्त्रिक पद्धतिबो चिनि खलायथाय चिनि सानथाय चिनि खरांना तिसायथाय अब चिनि कर्तव्य दंगो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि रेसपन्सिबिलिटी अंखा अ खरांनो सठिकभावे पार्लामेन्टारिनि हयते आइननि माध्यमे गणतन्त्रनि माध्यमे अबनो पार्लामेन्टनि हयते पास खलायै तिप्रा सरकनि यागो बासिनाने बागै आलादा राज्य अब पास खलायनानै अब गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि रेसपन्सिबिलिटी सर इनके सेंट्रल गवर्नमेंट रे ओ ADC एरिया नो कैसे स्टेट्स नामनानि सान मुंगो बुसुक जरा तिनदर नो सुबावै दं गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बरक सिनि गणतान्त्रिक पद्धति एभ्री पॉलिटिकल पार्टी नि मेजर जरा NDA नि पार्टनार तनाय जतनि डिमांड न बरक ऑब्जर्व खलाय दंगो एवं बरकनि ऑब्जर्वेशन दंगो ताबो
निने भारतवर्ष एनडीए बै जरा एलायंस तंगनाय गोबां रिजनल पलिटिकल पार्टी बो तंगो सेपारेट स्टेट साननाय रक ओंखाय सेपारेट स्टेट नों गभर्नमेंट नि पार्ट ओंगैखा होनाय गभर्नमेंट बै एलायंस ओंगैखा होनाय निने कोर डिमांड कोर इशू आबोनो नों पगै थांनानै कगिया सो चिनि खलायता हिंगांगाय तामा आं एज ए मेंबर ऑफ खरकसा सपोर्टर ऑफ आईपीएफटी पार्टी नि कोर डिमांड अंखा ओनली वन डिमांड अब अंखा सेपारेट स्टेट डिमांड आबोनो जों राइज खलायै गभर्नमेंट नि थानिबो पोसाग्रनानै गभर्नमेंट जरा सकबायखा हांकाय बरक ऑब्जर्वेशन खलाय दंगो जरा सकबायखा हांकाय बरक आबोनो कन्सिडरेशन खलायनाय अबचिनि विश्वास ते सिने भारतवर्षनि इतिहास जों नायखे नुगो तेलेंगाना बफ्रमान 2014 तेलेंगाना बो इशू बरनो आलादा राज्य रेखा अब हाय सेम इशू सिने त्रिपुरा सावबो सिने त्रिपुरावबो नों तिने गुवाबो बसक आयतन गुवानि ओनली 1000 वर्ग माइल बरनो नों सेपारेट स्टेट रुबो मेघालय न सेपारेट स्टेट रुबो मिजोराम न सेपारेट स्टेट रुबो नागालैंड न सेपारेट स्टेट रुबो झारखंड न सेपारेट स्टेट रुबो व्हाई नॉट त्रिपुरा थामायबा जों त्रिपुरानि त्रिपुरा सारकसि दजतयै जों बोखाबा चावै टियुजेस हाय टियुजेस ने आंदोलन हाय बरकनि जराबो गारिबो गरै रांबो गरै मोबाइलनि कम्युनिकेशन बो गरै अब हाय प्रोग्राम कतर कतर खालायनानै स्कोपबो गरै किन्तु ताबुंनि जेनेरेशन डिजिटलनि जेनेरेशन ताबो गोबां स्कोप दंगो जों दजसे आसल नांगो सिनि सेक्रिफाइस आसल नांगो सिनि मुभमेन्टनो जों कन्टिन्यू खालायलांनानै नांगो सिनि सारा त्रिपुरानि त्रिपुरा सारकनि थानियाव अबनो आनि गोबां दंनाय जों सिनि नाहरमंनो जों करेक्ट डिसीजन करेक्ट वे बो जों जदि लाङै मान खांखांखाय जों फ्लेक्सिबल यावै नों बाय दिनै 3 इयार्स दंखा बबे 2 इयार्स दङैखा तै कैसा पार्टीआव थाङै 1 इयार्स दङैखा ओंखायनो नि कोर डिमान्डले तामं सिनायबा अबनि बागै गभर्नमेंट अफ इंडिया बो अबनो वान सगो एज ए निने एज पर गणतन्त्रनि सिस्टेम जे संका गोबांखौ जे डिमान्ड खायो बरनि ककननो कन्सिडरेशन खायनाय बागै वान सगो ओंखाय जों टियुजेस हाय जों सिनि दफानि बिसिंग ताबुकसुक पर्यन्त जों बोसोक जरा साकनो जों रागैमान खाबा टियुजेसनि नेतृत्व टियुजेसनि लीडर्स माने हाय टियुजेसनि लीडरशिपनि लीडिंग खालायमा हाय जोंनि दफानि बिसिंग रिजनल पलिटिकल पार्टीनि लीडर जों बोसोक साकनो रागैमान खाबा ताबुकसुक पर्यन्त जों साकनो टियुजेसनि लीडर बाय जदि कम्पेयर खालायखांखाय ताबुकनि जेनेरेशननि लीडर रकनि बिसिंग जों 30 to 40% पुनः टियुजेसनि लीडर हाय जों रागैमायाखो आबनि बागै गभर्नमेंट अफ इंडिया बो तिनिवा नों तुई तंखा मचमसा बा तुई तंखा मचमसा दे खरकसा तलाङै तंखा मचमसा कांकाय गभर्नमेंट अफ इंडिया ले साबनि कंना प्रायोरिटी रनाइबा का आबनि बागै जों मेजर डिमांड वन इशू बैठकनि फाइनल सल्यूशन इशू न जों जत मानसा खायै ठीक आसे आईपीएफटी पार्टीआव फाइ खालायमाया किन्तु कोऑर्डिनेशन कमिटी खालायफोना खालायमानले कोऑर्डिनेशन कमिटी खालायमानो तिनिनि हाय सालो जों जतनो इनभाइट खालायका जे मानसा पब्लिक फाइका जत मैक्सिमम लीडर बो बाक्सा फाइमेया दङ जाने जा पलिटिकल इशूनि बागै सो आगामी दिन आं अबनो आने अपील तंनाय जों रिजनल जों चिकन डिफरेंट इशू तुई तंयावै जे टियुजेसनि परे मेजर इशू फाइनल सल्यूशन नि इशू आबनो जों मेजर जत मानसा कम्बाइन खालाय यूनाइटेड खालायै गभर्नमेंट अफ इंडिया नि थानिबो सिनि खरांनो जों मा पोसाग्रनाय अब ताबुकनि न्यू जेनेरेशन नि जत लीडरशिप नि थानिबो आनि अपील तंनाय जा लाइन हामबायसै दिनै निशालन का ताबुक सानानै थांगाके अब हाय 1984 बिसिव 8 शेड्यूल खबजाक 6 शेड्यूल खबजाक दिनै एडिसि मानमानि ट्राइबल एरिया मानमानि अब हाय केनो अ सालनो बसकामो तने बयने दिनै निशाल आईपीएफ दिनै बखाखैबो बरकनि एडिसि एरिया नो सेपारेट स्टेट्स नामनानै बागै सान दिसावै फाइमानि 18 इयार्स रमै आबनि अंगैनो दिनै निशालो 23 August Rajakor Agoliwa Borne kaisa rally ni bisingte kaisa kuchunglai mong panda bunor chini khorangni angai nukuini manthana abono ne jengkrengai telangna ni bagai saktarja gabon bagai joya khlaibai jengba krengai tongde hambai o salno tipralen dabi divas tipralen state vote demande generation parale phaitong abo ang puila banglabai erbore komprobai tini প্রতিবেদন পরিবর্তন আনতে তাকে বলতে
প্রিয় ত্রিপুরাবাসী ভাই ও বোনেরা, আইপিএফটি এবং তার ব্যক্তিপ্রতিম সংগঠন আইডব্লিউএফটি, লোড আইপিএফটি, আটিশা এবং আইএনডব্লিউ উদ্যোগে আজ 23শে আগস্ট 2026 বিগত বছরগুলোর মতো আজ টিটিআইডিসির প্রতিষ্ঠা দিবস দিনটিকে আইপিএফটি এবং তার সহযোগী সংগঠন ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি দিবস হিসাবে পালনের উদ্দেশ্যে এক ঐতিহাসিক জনসমাবেশ আয়োজন করেছে বন্ধুগণ। সমস্ত ত্রিপুরাবাসী, বিশেষত ত্রিপুরী অথবা ত্রিপুরা ভাই ও বোনেরা এই ঐতিহাসিক জনসমাবেশে উপস্থিত থেকে ত্রিপুরাল্যান্ড আন্দোলনকে আরো মজবুত করার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সংগ্রামী বন্ধুগণ, আজ 23শে আগস্ট 2026 হল ষষ্ঠ তপশিল দিবস। 1984 সালের 23শে আগস্ট এই দিনে ভারতের পার্লামেন্টে ত্রিপুরায় ষষ্ঠ তপশিল আইন চালু করার সংক্রান্ত বিল পাস হয় এবং এই আইন অনুসারে টিটিআইডিসি গঠিত হয়। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে ষষ্ঠ তপশিল আইন অনুসারে টিটিআইডিসি দাবি করা হয়েছিল, সেই টিটিআইডিসি গঠনের 30 বছর পরেও সেই উদ্দেশ্য পূরণ হয়নি বন্ধুগণ, অথবা হওয়ার কোনো আশাও নেই। তাই 2009 সাল থেকে টিটিআইডিসি এলাকাকে নিয়ে ভারতের সংবিধানের 2 এবং 3 নং ধারা অনুসারে এই এডিসি এলাকাকে পৃথক পূর্ণাঙ্গ রাজ্য ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি জানিয়ে প্রত্যেক বছর ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট দাবি সম্বলিত মেমোরেন্ডাম দেওয়ার পাশাপাশি লাগাতার আন্দোলন জারি রেখেছে বন্ধুগণ। এই দাবির মূল কারণ হলো, আপনারাও জানেন, 1949 সালের 15 অক্টোবর ত্রিপুরা ভারতের অন্তর্ভুক্তির পর লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশি বেআইনি অনুপ্রবেশের ফলে সংখ্যাগুরু আদিবাসী ত্রিপুরী অথবা ত্রিপুরা জাতি চরম সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়ে নিজেদের জমি সম্পদ এবং রাজনৈতিক অধিকার হারিয়ে নিজেদের ভূমিকে চরম অস্তিত্বের সংকটে ভুগছে। বন্ধুগণ, বিদেশি বাংলাদেশিদের বড় একটি অংশ বাঁকা পথে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট, পিআরটিসি, রেশন কার্ড, আধার কার্ড, পঞ্চায়েত সার্টিফিকেট ইত্যাদি বানিয়ে নিয়ে এই রাজ্য তথা ভারতের নাগরিক হয়ে রাজ্যের সমস্ত সুযোগ সুবিধা ভোগ করে এমনকি সরকারি চাকরি এবং প্রশাসনিক পদ দখল করে নিয়েছেন বন্ধুগণ, এবং এই সাদাসিধা ভূমিপুত্রদের জমি অনেকাংশ দখল নিয়ে এই দেশের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেছেন, যা 2025 সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী তার স্বাধীনতা দিবসের ভাষণেও উচ্চারিত হয়েছে অথবা স্বীকার করে নিয়েছেন। বন্ধুগণ, লক্ষ লক্ষ বেআইনি অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশিরা বাঁকা পথে নির্বাচনী ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তি করে নিয়েছেন, যার একটা বড় প্রমাণের দলিল হলো গত 1993-94 সালে ভোটার তালিকার স্পেশাল সংশোধন প্রক্রিয়া এসআইআর-এর সময় 1,35,000 দাউদপুর ভোটারের নাম বাতিলের জন্য তৎকালীন নির্বাচন কমিশনার টিএন সেশন পদক্ষেপ নিলেও যে কোনো কারণে তা বাতিল করা হয়নি। আজ সারা রাজ্যের মোট জনসংখ্যায় ত্রিপুরা যেখানে সংখ্যালঘু হয়ে চরম অস্তিত্ব সংকটে ভুগছে, সেখানে এই ত্রিপুরাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার একমাত্র উপায় হলো এই টিটিআইডিসি এলাকাকে বেআইনি অনুপ্রবেশ থেকে সুরক্ষিত রেখে টিটিআইডিসি প্রশাসনের দ্বারা এই জাতির ভূমি, ভাষা ও সংস্কৃতি, সর্বাঙ্গীন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আর্থ সামাজিক উন্নয়নের ধারা বজায় রাখা। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, টিটিআইডিসির সীমিত ক্ষমতা, যার মাধ্যমে ভারতের অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর মতো ত্রিপুরী অথবা ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর ভূমি, ভাষা এবং সংস্কৃতি, সর্বাঙ্গীন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থ সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিকভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার বা ক্ষমতা কোনোটাই নেই। ত্রিপুরাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার একমাত্র উপায় হলো বন্ধুগণ, টিটিআইডিসি এলাকাকে বেআইনি অনুপ্রবেশ থেকে সুরক্ষিত রাখা। অথচ টিটিআইডিসির হাতে বেআইনি অনুপ্রবেশ রোধ করার জন্য পুলিশ বা গৃহমন্ত্রক ক্ষমতাও নেই। ভারতের সংবিধানের টিটিআইডিসি এলাকাকে নিয়ে রাজ্য গঠন ছাড়া এডিসিকে পুলিশ বা গৃহমন্ত্রক ক্ষমতা প্রদান করা যায় না বন্ধুগণ। সেই কারণে টিটিআইডিসি গঠনের পরেও 2009 সাল থেকে এই টিটিআইডিসি এলাকাকে পৃথক পূর্ণাঙ্গ ত্রিপুরাল্যান্ড রাজ্যের উন্নীতকরণের মাধ্যমে এই ত্রিপুরা জাতির অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখার তাগিদেই ত্রিপুরাল্যান্ড রাজ্য গঠনের জোরদার দাবি আইপিএফটি জানিয়ে এসেছি বন্ধুগণ। এবং প্রতি বছর এই 23 তারিখ অগাস্ট
টিটিএডিসির প্রতিষ্ঠার দিনটিকে ত্রিপুরাল্যান্ড রাজ্য গঠনের দাবি দিবস হিসাবে রাজ্যে তথা ভারতের রাজধানী দিল্লির যন্তর মন্তরে গিয়ে আমরা পালন করছি এবং করে এসেছি, করব এবং বিগত বছরগুলোর মতো আজ 23শে অগস্ট 2026 রাজ্যের রাজধানী আগরতলার বুকে ঐতিহাসিক জনসমাবেশের মধ্য দিয়ে আবারও টিটিএডিসি এলাকাকে পৃথক পূর্ণাঙ্গ ত্রিপুরাল্যান্ড রাজ্য গঠনের দাবি জানিয়ে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে রাজ্যের মহামান্য রাজ্যপালের নিকট পুনরায় আমাদের দাবি সম্বলিত মেমোরেন্ডাম সাবমিট করেছি। বন্ধুগণ, ত্রিপুরা জাতির অস্তিত্ব রক্ষার্থে এডিসি এলাকাকে বেআইনি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। কিন্তু অতি দুর্ভাগ্যের বিষয়, বর্তমানে এডিসি এলাকাতেও বেআইনিভাবে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ করে বেআইনিভাবে বনভূমি দখল করে নিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে বলে অভিযোগ উঠছে, অথচ বর্তমান এডিসি প্রশাসন এই নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা নেই। এডিসির বর্তমান প্রশাসন একজনকেও চিহ্নিত করে রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনের নিকট রিপোর্ট জমা দিতে পারেননি বলে রিপোর্ট দিয়েছে বলে আমার কাছে জানা নেই। তৃতীয় এডিসি প্রশাসন এডিসি এলাকাকে বিদেশি অনুপ্রবেশ রুট করতে চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে, অথচ আমরা সবাই বেআইনি বাংলাদেশিদের চিহ্নিত করে তাদের দেশে ফেরত পাঠানোর দাবি নিয়ে আন্দোলন করছে। বন্ধুগণ, আইপিএফটি গঠনের মূল উদ্দেশ্য হলো তৃতীয় এডিসি এলাকাকে রাজ্য গঠনের মাধ্যমে বেআইনি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ থেকে বাঁচিয়ে রেখে ত্রিপুরা জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষা করা। কাজেই তৃতীয় এডিসি প্রশাসনের আর্থিক কেলেঙ্কারি, চাকুরি কেলেঙ্কারি, পেনশনারদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা ইত্যাদির অভিযোগ জনগণ হজম করলেও এডিসি এলাকায় বেআইনি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ করতে দিলে অথবা বেআইনি অনুপ্রবেশ রোধ করা কোনো পদক্ষেপ না নিলে আইপিএফটি এবং তার ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন কোনো মোটেই চুপ থাকবে না। বন্ধুগণ, কাজেই সমস্ত ত্রিপুরাবাসী, বিশেষত ত্রিপুরী অথবা ত্রিপুরাসা ভাই ও বোনদের আজ 23শে অগস্ট 2026 আগরতলার এই ঐতিহাসিক জনসমাবেশে উপস্থিত থেকে এডিসি এলাকাকে বেআইনি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ থেকে বাঁচিয়ে রেখে ত্রিপুরা জাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থে ভারতের সংবিধানের 2 এবং 3 নং ধারা অনুসারে তৃতীয় এডিসি এলাকাকে ত্রিপুরাল্যান্ড রাজ্য গঠনের আন্দোলনকে আরও মজবুত করার জন্য দলে দলে সামিল হওয়ার জন্য অজস্র ধন্যবাদ জানাই। বন্ধুগণ, পাশাপাশি সমস্ত ইলেকট্রনিক্স, প্রিন্ট মিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়া, পুলিশ পার্সোনেল বন্ধুরা যারা আজকের এই সমাবেশে আমাদের সহযোগিতা করেছেন তাদেরকেও অজস্র ধন্যবাদ জানাই। তাকক টাই বকক চং সাইমানো চিনি এডিসিনো ফাতারনে হানি বরকনে হাফমানো যদি রক্ষা খাই মানজাंके जों কিন্তু কমাই থাংনাই তাকক টাই বকক जों सिनी बागै मुभमेंट खालाया ताकुक टाइ बकुक जों सिनी बुसा सिनी बुसुक सिनी जेनारेशन ताबुक जरा दिनै हाय जरावो अफिसार कत चाकरी खाइ दंनाय र गोबां मा बेवसा खाइ दंनाय र बरंनि जागा पर्यन्त निजेनि बुमुंबाय परजाकारि मान्याखौ ताकुक टाइ बकुक जों नखथाय गामिओ थांनाय दे ओ बुरुंनाय दिनै सिताबो कागज पत्र ठीक खालाय मान्यांके Nini busuk song, nini busa song ni jaga tamong nai. Boni bagai, song tuya sani, sini busa, sini busuk song ni jaga sikut tong thon. Song hai kirui tama tong thon. Hazar bosor, borok tong itang man thon. Borok ni bagai sing hatiar klai kelang matang nai. অবনি বাকিনা ত্রিপুরাল্যান্ড তাকুক টাই বকুক চং বহানতই ত্রিপুরাল্যান্ড जोंनो 1984 सन्न दिनैनि हाय सालो 23 तारिख अगस्त बिल पास खालायै म त्रिपुरा सारक बांग्लादेशनि फातानि फायनाय बर' रकबाय कबल जागै बरंनि हा बरंनि बंश कमाय थांना नाय दंखा बनि बागै बरंनो एडिसि सिमिपानो सोनांबै खालाय मारिवानो हनै आफुरनि जे प्रधानमंत्री प्रयात इंदिरा गांधी जोंनो दिनै हाय सालो एडिसि रिउइ कलां खाता कुकटाय बकुक जं बुसु कष्ट मानलायखा बुसु बरक थैखा एडिसिनि बागै दांगा पर्यन्त नांखा बलं हेने नखरि बुसु बरक थैखा
ও এডিসি মান্নানি বাগৈ ভিয়াবা দুর্ভাগ্যের বিষয় তিনি তাবুক সুকজরায়ে এডিসি প্রশাসন চিনি তিপ্রাসানো পাঞ্চিনানি বাগৈ মুংসাল লাইন ফনগিরি মানিয়াকো এই এডিসিও তেমন ক্ষমতা বকরই সব থেকে দুর্ভাগ্যের বিষয় যে কিসা মিসা ক্ষমতা তো মানে আবনো পর্যন্ত ইউজ খালাইনা রঙিয়া চিনি বড়রক সিপিএম সরকার ওংখা কংগ্রেস ইউজেড সরকার ওংখা এডিসি প্রশাসন আইপিএফটি সরকার ওংখা 2000 তিনি 2026 চলি দङ তাকুক তাই পকুক চং সে আইপিএফটি 2000 600 জন যে কেবিটি রিং ক্লাংমানি পড়ে তাবুক সুকজরা 26 বছর বড় খরক জানা পানো চাকরি রিউই মাইয়াকো অবনি বারা দুর্ভাগ্যতাই করে যে আইপিএফটি সেই 26 বছর সিগাं কেবিটি রিউই কাইফেকা আবনিबो पेंशन बायका ताबो बाक्सा आजागा गोबां मा साख्रि बिनि पेंशन रिटायरमेंट थांगै पोस्ट खालि इंखा आबनोबो फिलआप खालाय मानिया बरक ताबो सब থেকে মজার বিষয় কে ও সিগাङो खोनाखाय 120 जना চাকরি তিলাंखा 120 जना চাকরি তিলাंनानै सिगां जों जतनो साइमानो जों आईपीएफ दिरक केबनो कोनो हिंजाको टाक्स जरा आफ्रुबो हिंजाको नाय दङो तिप्रा साबा राजानि बंशरकबा किजा मिजा पुल त्रुति इंगै मानो किजा दर्जरं मै नासिङै दं दे सीपीएम नि सलायलेता किजा काहाम खायानो अद्भुत काण्ड थांनाय साब जुनाल अफिसार गोबां मै इन्जिनियार होनो চাকরি তিলাंनानै बागै চাকরি পরীক্ষা রিরিনাनै होनै চাকরিनि চেংলাইখা আবो गोदालखायथाय कुनु साना नांया बबहाय केलेंकारि सुरुंखा পরীক্ষারি ওই চাকরি মাননাनै যে উপযুক্ত বরক চাকরি মাননাय ও প্রশ্ন সে চাকরিनि প্রশ্ন সে এক সপ্তাহ सिगां জেরক্স দোকান ও যে पुसारी माने बिनि नगद सिगां बारिया सक्तय बेखा दिल्लीआव दाखलै जों जन्तर मन्तर प्रग्राम खालाय मानलिया नीट डाक्टार परिनाय रंनि जे प्रश्न आथेके आउटों माने बागै आन्दोलन ए आन्दोलननि बागै जागा मानलियानि बागै जों दिनहर आगरतला मा खायफैका किन्तु चिनि राजबंशनि प्रशासन